ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯೆಲ್ಲ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಮಳೆ ಬಂದು 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಿದ್ದೋಗಿ. ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗ ಇದು ಬಿದ್ದೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತಮ್ಮ? 2 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2 ದಿನ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿ PDO ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಯಾವುದಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು? ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು? ತಾಲೂಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಕನೇರ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅವರೇ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗೋದಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಇದು ಮನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿನ ಸಚಿವರ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾಸಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ಏನಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರವಿ ಸರ್. BN ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ MLA ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರು. ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ ಯಾರು? ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಸುಡ್ಯ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರು. ಹ್ಞೂ సార్ మంజుల నా పేరు మాది టీగోల్పల్లి. అమ్మ ఎట్లా పడిపోయింది? మాడాలకు సార్. మాడాలకి ఎవడు పడిపోయింది? మాడంలో 3 దినాలు అయి పడిపోయి. ఎవరు ఇక్కడ జనప్రతినిధులు ఎవరు పట్టించుకోలే సార్. మొత్తం అర్జీ ఏమి ఇచ్చిండ్లదా? అర్జీలు అన్నీ అయిందే కానీ మాకు ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు. వాళ్ళు పట్టించుకుంటారు? పట్టించుకోరు. ఎవరు బాగుంటే వాళ్ళతోనే చూస్తారు కానీ భేద సాధులతో పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు. సార్ మీది పంచాయతీ ఎవదమ్మా? చిలుకనేరు సార్. అక్కడ PDOకి ఏమి ఇచ్చిండ్లదా? అందరూ వచ్చి చూసిండే వాళ్ళే కానీ వీళ్ళ పరిస్థితి ఏమేమి చూసిండే వాళ్ళు లేరు మాకు. ఇది పడిపోయినప్పుడు మీకు ఎవరికన్నా ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయినా? ఏం లేదు సార్. మేము ఆ పక్క ఉంటే మీ పక్క మట్టుకు పడింది, ఇంకెవరికి ఏమి కాలా సార్. నైటా పడింది పొగలు? నైట్లా సార్. నైట్లా. ఎంత జనం ఉంటారు మీరు? 4 సార్. ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఉన్నారు దీంట్లో? ఉన్నాం సార్, 25 ఏళ్ళ పై నుంచి ఉన్నాం. 25 ఏళ్ళ నుంచి. 25 ఏళ్ళ నుంచి వీటికి అది ఎవరు లేదు సార్, ఎవరు వచ్చిందిలే సార్. ఇది ఎవరు పేరిట్లా ఉందమ్మా? మేము తీసుకునేది కొత్తగా మా పేటలోనే ఉంది సార్. లేదు సార్. మీ సొంతూరు ఇదేనా? సరే.